মাশাআল্লাহ। एक छोटी लीजिएगा भात और लीजिएगा। বিসমিল্লাহ অবশ্য আগে বলছি আমি আবার বললাম। মাশাআল্লাহ অনেক মজা লাগতেছে। इतने नरम नरम लगे तो ये ज़्यादा नहीं ম্যাডামরা বেশি মশলা খায় না, আর ওরা তো তেলেও দেয় না, মাঝে মধ্যে ভাতে যেই তেল দেয় তরকারি তো বসে দেয় না, इधर কিন্তু আমগো মতো করে রান্ধে অনেক মজাই লাগতেছে। অনেকদিন পর খাইতেছে তো জন্য দেন না কত বড় নেলা দিছি। इधर ম্যাডাম রাঁধছে अंडा अंडा का झोल नेपाली क्या बोलता है? अंडा को तरकारी अंडा का तरकारी अंडा बोलता है। अंडे को नागलाफुम 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 राखू खूबन नहीं देगा दिखाएगा। यही शायद मजा आ गया आजा। कितना दिन बाद में खा रहा है ऐसा? 3 वर्ष 3 बছর बाद में। 4 वर्ष के 3 4 বছর नहीं हुआ, होने लग रहा है। 4 বছর হওয়া লাগছে। এই প্রথম মানে ডিমের ঝোল আর কি এরকম খায় না। সুযোগ মতো ম্যাডাম তো বাইরেই যায় না এর জন্য আর কি। क्या 18 10 15 इसको भाजी होगा उसके भाषा में धुन एकदम बेस्ट टुक कर चुप कर ওকে এই সময় ভালো থাকবেন। আমার খাওয়া ফিনিশ আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ যা খাইছে ভালো খাইছে, তো ভালো থাকবেন সবাই আর সবাই সাপোর্ট করবেন প্লিজ।